обещания, пустота. В камине в 6 утра фотография твоя. 너한테 제안을 안 하려고 불렀어. 너와의 미래에 대한 거야. 우리한테 미래란 게 있었나? 너도 진정하겠지만 다음 게임에서 너와의 다른 참가자들이 타겟이 될 거야. 네가 우리를 돕는다고. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды 이 тают. 칼 가지고 숙소로 돌아가. Ходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но 왜 나한테 이런 제안을 하는 거지? что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять. Но больше не могу, я просто 정배씨는 이발입니다. В камине в 6 утра фотография 날 죽이고 싶나? твоя. 그럼 그렇게 Воспоминания 누군가 내 자리를 대신할 거고 내일 게임은 그대로 진행되겠지. в 6 넌 그 게임에서 너와 아이를 죽이려는 그 쓰레기들과 싸우라. все твои обещания, пустота. В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания. 네 그놈들을 다 죽이고 나면 참가자 너와 아이 두 다음 게임은 두 사람만으로는 할 수 없는 게임이야. 그럼 정해진 규칙에 따라서 게임은 여기서 중단돼. 너와 아이는 살아서 여길 나가게 될 거야. 내가 약속하지. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по 먼저 그놈들 стеклам 죽여. бегал так упрямо. 지금 너한테 Если бы не твой милый 그게 최선의 선택이야. голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды